Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anam wa sahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludil hawa syarafahu wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Wali Nagari yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita nan basamo. Seterusnya salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Wali Jorong. Seterusnya salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak Ketua MUI kita yang alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita nan basamo. Seterusnya kepada pengurus musala beserta jajaran. Seterusnya salam kemuliaan, salam kehormatan kepada guru-guru kita salaku alim ulama, imam khatib bila maulana nan tahu halal dengan haram, syarat sah dengan batal. Suluh bendang adai limbaku, suluh nan babatang mati, palito nan babatang padang. Dua-duanya nan baca min kitab nan tagak rintang jobituar. Baca ayo samajak dari dunia nan bendangnya sampai ke kampung akhirat. Seterusnya salam kemuliaan kepada angkua kuniniak mama nan bapucuak sabana bule baure sabana tunggang di anjuang tinggi di amba gadang. Sandi andiko di dalam kampung tampuk jo tangkai di dalam nagari. Nan bau pangu kayu gadang di tengah koto. Ure nyo tampe baselo, batang nyo tampe basanda. Daun nyo nanarindang tampe bata dua di kalau hujan, tampe banawang di kalau kapanisan. Seterusnya salam kemuliaan, salam kehormatan kepada orang cadia pandai kami, ibu jo bapak. Tak bisa mau sebutkan satu persatu, pokoknya kepada orang cadia pandai yang hadir pada kini malam. Tahu nanti angin nan baseru, tahu nanti ombak nan basabuang, tahu di dahanan kamaimpo atau kurantiang nan kamancucua. Tahu di kato nan basilang, tahu di bayang kato sampai saratu eriang dengan gendeang. Balun bakile ala bakalam bulala sangko 30 alun dilie Allah tamakan rasulah mantap di dalam tubuh. Seterusnya salam kemuliaan, salam kehormatan kepada ibu-ibu salaku bundo kanduang. Limpape rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampung, hiasan di dalam nagari. Idui tampe banaza, mati tampe bakau, ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji, ka Sarugo. Yang disayangi, yang dihormati, yang dimuliakan,
kepada anak TPA atau TPSA, TPQ atau anak TPSQ, remaja atau remaji, pemuda dan pemudi harapan bangsa dan agama. Bil khusus nan dihormati kita nan basamula ibu-ibu jo bapak-bapak yang di tanah lantai, yang di lingkungan dinding, yang disungkui atau mudah-mudahan kita yang berhadir pada kini malam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ala cik bu. Amin. Oh dari lunyi kalau lagi disuruh lah anak-anak ungku, anak-anak ustaz yang berada di muka ganti-ganti awak mengecek deh. Ya. Ganti-ganti awak mengecek, ustaz dulu mengecek, abeko baru awak mengecek lede. Kalau mengecek lo awak balimpi siaran deh. Di bahan rancaknya ustaz nak rancaknya kalau ustaz mengecek awak tolong memperhatikan, tolong awak tenang dulu. Ya. Duduk yang manis, duduk yang manis kok yo. Duduk yang baik bagaimana? Tu duduk yang baik. Dia tak boleh awak mengicik-ngicik tahan suara. Ya. Kalau mengicik balimpi siaran dak tadanga di ibu-ibu dia mama awak orang tua awak ala nanyo baca di tuangku awak. Balimpi siaran dah ya. Kali mau tenang dah. Lah. Marilah sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat kesempatan. Barakai nikmat tersebut makulah dapat kita berkumpul di musala atau di surau dalam rangka memperingati hari yang paling bersejarah, yaitu Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan yo meretu makna, kan yo meretu pak. Kita langkahan kaki awak, kita ayunkan tangan awak untuk menuju rumah Tuhan ko, dan tak lain dan tak bukan maharuk nanti sapaai Nabi, barakai daripada guru, rahmat daripada Allah. Kalaulah dapat di kita ibu bapa rahmat Allah, sapaai Nabi, barakai daripada guru, insya Allah selamai idui awak di dunia maupun nanti di kampung akhirat. Kan yo tu. Ama-ama jo apa-apa kali dah ada awak selamai besok tubuh awak masuk ke kampung akhirat. Kali dah ada mana ketujuh dawak sanang date dunia tapi sansaro di akhirat. Dialah kini go sansaro date dunia tapi selamai besok di kampung akhirat. Mana ketujuh di ibu bapa? Dialah merasa hidup date dunia asal selamai besok di kampung akhirat. Itu ketujuh di ibu. Oh iyo ya. Kalau diambo dialah sanang date dunia selamai besok di kampung akhirat. Kalau di ibu-ibu je bapak-bapak dialah merasa hidup date dunia. Lo caro ndak sanangkan date dunia aja lah merasa hidup awak, apalagi besok di kampung akhirat. Nyoko dape anda tuangku sanang awak date dunia salamai nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu jo bapak yang hadir pada kini malam nan di tanah lantai nan di lingkungan dinding yang disungkui atok, mudah-mudahan kita selaku hamba yang lemah, selaku hamba yang dhaif, selaku kini go budak Allah, selaku kini go hamba Allah, selalulah kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia kalau guru-guru kita pak, guru-guru kita bu, mai barekan makna syukur go, simpang ampe suko mananti padang tujuan mako pinaga. Ubek lake penyakit pai jan sampai lupa jo tukang tawa.
Kalau sehat penyakitnya ibu-ibu jo apa-apa nan suhu naknya celiak-celiak dolai. Nyo mentanglah sehat penyakit awak nan suhu tetap diceliak. Sakali-sakali dia tanjur roti kae. Sakali-sakali dia tanjur kini go buah-buahan kamake. Sakali-sakali dia tanjur kini go anak bu makan tu bu. Nani makan apa tu atau? Anak mai tu? Sakali-sakali dan tajo cimangko tu kamake. Di ibu-ibu jawab papa nama nak makanlah. Tapi nak lunak-lunak je makan. Jangan makan lo nak kare-kare mode kerupuak jangan makan dulu. Kalau dimakan kerupuak dari ala sawe. Nak taranga beko. Makan je lunak dulu. Pija Nabi halo tinggal lombo. Tu beko awak lah sudah mengaji anda ado je lah abundu awak dah. Di tinggal boleh. Lah salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi awak As-Sayyid Al-Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa banyaknya tu? Berapa banyaknya yang Ustaz baca sebentar kau? Wah, anda tahu Ustaz. Maka anda tahu awak mota. Cuma kau anda tahu awak. Ibu-ibu bara yang ambo baca sebentar kau banyak Banyak Ustaz. Iyo bara banyak. Pokoknya banyak. Aku silsilah Nabi Muhammad. Tapaliaro sampai ke Nabi Adam. Kalau lenamu ibu-ibu jo bapak-bapak mengamalkan 3 kali pagi, 3 kali sore, maka awak mendapatkan kobarana awak anak awak ko tadi insya Allah tahu jo agama. Tahu kini go jo akidah Islamiyah. Tahu jo kini go jo kaji. Dapat anak yang soleh dan soleha awak. Ibu-ibu jo bapak-bapak mana ketujuh dawa anak yang soleh atau yang tidak soleh? Anak yang soleh. Lihat muah awak dapat anak yang pemabuk. Bagi cik Pak Wali tadi, di siko banyak kini go para generasi yang mabuk-mabukan. Bahkan kini go lah banyak kini go generasi tidak di siko je tu robo. Bahkan di Sinanaha tu di kampung Jawa, di kampung Ambo sendiri banyak kini go para generasi yang membuat masa depannya go hancur. Jadi hati-hati ibu-ibu nama punya anak, nama punya cucu, tolong awak awasi, tolong awak jago. Sebab awak kini go lah di akhir zaman idui. Awak lah di dua kurun Nabi Muhammad. Kurun Nabi Muhammad 1400. Kinilah 1447 Hijriah. Lebih hampir 27 tahun kita di luar kurun Nabi Muhammad. Atu makonyo amba dorang bagamo gobo. Dia apa-apalah debuk silsilah Nabi Muhammad gode. Onda dapik dan boto do tuangku panjang bana tu mah nan tuangku baca tu. Dak panjang ke tu kalau orang nan dapik dak panjang le tu dak. Tapi kalau orang dak dapik panjang le tu. Kan yo nak. Awak pengen lo kini go mandape anan takah tuangku tu ba'a caroe adalah masuk ke pondok pesantren. Lihat muabu masuk ke pondok pesantren. Ba'a caro ke masuk pondok pesantren tuangku muawak la lanjut. Kami nan datang go tuangku orang dalam mati-mati pajak je go nyeh tuangku. Mati-mati pajak ba go iuran ala ampi-ampi kini go tuangku. Kan yo ndak. Kalau bocahnya ibu-ibu nan barado di belakang tu sampai lo bapak kamari go ha. Kalau dari bentuk warna nanti bo ko ndak kalamu gai di dunia ko dolai.
Ba aku kecek tuanku ndak lamui duit date dunia. Lah banyak tando-tandoi nampak diambo pada kini malam. Kan yo dah. Wah, walamu le tuanku, ba alamu gak 20 tahun le aduh go. Dah bisa kita mengicin umur awak 20 tahun, 30 tahun dari ibu bapa. Sebab mumbang jatuh kalapo jatuh. Tu maka kita persiapkan diri awak pada kini malam, usahakan kita mencintai sang Nabi Muhammad tersebut. Hari kelahiran Nabi beliau, silsilah nanambo baca sabantago, mudah-mudahan dapat dikito keberkahannya pada kini malam. Amin amin ya rabbal alamin. Oh dawak dah dapat nan panjang tu tuanku baca je lah nama nan dapat. Dapat dawak Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad boleh. Awak bersalawat kan Nabi ndak pakai sayidina do tuanku. Tu pakaiannya ndak pakai sayidina. Tu maaf Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lisah salawat awak tu tuanku. Sah. Go kadang dulu orang pakai sayidina jo ndak sayidina amuahnya ndak pakai sapuan tangah 2 tahun. Ada orang tu pak ndak pakai sapuan jo tangah 2 tahun batu dek gara-gara nyo ndak pakai sayidina nan kawan pakai sayidina aba tangkai. Tu awak tanya mangau ni namanya ni malih awak menceliaknya tuanku. Bagus sampai malih ni menceliak iyo nyo bersalawat ndak pakai sayidina dah. Awak pakai sayidina. Benda pakai sapuan ni gara-gara sedina jo ndak sedina aku orang dalang namo ego. Ya bo. Pedi siko go rajin-rajin kita bersalawat dah. Iyo li rajin awak bersalawat ga. Li awak mai riangan nambo bersalawat. Bersalawat kita sakali sorang bersama-sama nama nan indah dapet ngari-ngari aja muncul awak. Kan tak-tak dapet lu bunyi tu dah. Nanda mulia awak ini go tuangku lah kajang bersalawat awak mangame je lah salatullah salamullah ala taha rasulillah Laila suahma Laila suahpa Malah suah salawat nanambo baco sabantako daripada lagu Fauzana. Ida pera mak tu Fauzana tu. Sabana ciinan tu. Sabana ciinan ondende sabana ketujuh. Tu dak paralu diapa bana tu dopa. Dak paralu diapa bana tu robo. Sambil masa-masa awak kini go di dapur. Ado tak ada awak lagu tu. Ada pe tu mak. Pe kalau lagu atau kini go salawat yang menginsafkan diri awak, iyo diapa mako kada pe. Iyo bu. Alah. Adi biko kita sambung tu. Jadi sesuai janji nanti gue
padang nan kita uku di teleponnya ambo di abang kita bahwasannya pada kini malam kita memperingati Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telepon tak kajui juga ya bang ya. 3 hari ke acara, lebih kurang 3 hari ke acara. Di teleponnya ambo di abang kita ko tadi bahwasanya oleh bisa tuangku mengisi acara Maulid di yang itunya di Simpang Padang Koto Gadang, Kenagarian Salari Ayah Utara, Kecamatan Palembayan. Ane kecambu insya Allah bang, mudah-mudahan sehat badan panjang umur kebetulan tanggal ampego kosong lo dembo. Mako bisa lah ambo hadir basamu-samu jo kita risiko ama jo apa. Ambo tadi datang yaitunya dari Padang Panjang. Lihat tentu dia mak Padang Panjang. Asli kampung Ambo Bana, Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kampung Ambo Nagari Singgalang dake yaitunya negeri di atas awan. Lah pernah awak ke negeri di atas awan tu? Ba di atas awan tu tuangku di atasnya awan di bawahnya rumah. Tu di atas awan. Oh sama sih kau tanya ya. Tapi di sini tuh dikenal negeri di atas awan. Ado di situ tuh lu buat matu kuciang waktu kalau do tibo, abi lu buat matu kuciang tuh di sosohnya daya kadang. Alhamdulillah sampai kini jalannya lah mulai rancak belia. Deko ado ibu-ibu jo apa-apa pai main kan agak di Singgalang, di situlah kampung Ambo. Kan ya udah. Salam perkenalan sengene dulu deh. Salam iduang di Tampuango sama jak pusik mulai bakare mungkin sakaligo ambo kamari baru. Nak Surogo ya. Tapi kalau lampau kamari go lah go sampai ke Pasaman Barat, sampai ke Pasaman Timur. Ala sering jo ambo mengisi wirid pengajian. Pinan kamari go mungkin sakaligo baru. Jan menjadi tando tanyo rawa, jan kini go menjadi ada solo diambo, ko beku pulang mengaji awak, batanyo tanyo lu rangka make awak beko, siap penceramahnya tadi tubuh, beko ajawe lo antah ndak tentu dawak dok. Pokoknya tuangku tu kuruih dia bantuannya. Sudah kuruih kini go hitam lo. Sudah hitam tapi manih lo. Dapat ada nyotu rancaknya kita ibu bapak hitam manih, abi hitame tinggal manih Pinya sampai kini gua abi manih kalau abi manih tinggal hitame lain. Tu rancaknya kan ya udah. Kelahiran Nambo 1999 tapi umur kini go 26 lebih sakete. Tamat SD, lanjut SMP, setelah SMP memondok ke pondok pesantren Nurul Yakin Sadaniyah Pasir Putih Simbuling pimpinan Abuya Jali Sadana Ungku Sinaro Mangkutu SH. Tu pondok yang pertama ambo Tampua. Dak sampai ambo di sinan menjadi tuangku dari ibu bapak tapi tuangku sakare alhamdulillah lai. Li tentu di ibu bapak tuangku sakare kok. Saku duang sakare namanya. Ado di namanya kitab tafsir Jalalain namanya lah kata bersama-sama tafsir Jalalain tu maka diangkit lah atau kini go baralik ketek lo yaitunya tuaku sakarit namanya. Setelah tu lanjut ambo kini go ke pondok pesantren Jamiatul Mukminin Sintoga Nagari Sintua Dakek Simpang Tigo Sintua pimpinan Abuya Azwar atau Ungku Sidi yang alhamdulillah lai sampai ambo di sini menjadi tuangku. Kalau di Padang Pariaman, kalau mondok-pondok pesantren go kan tuangku jo tuangki dah. Kalau tuangku yang laki-laki ya, kalau tuangki yang perempuan atau ustaz yang laki-laki ya, ustazah yang perempuan Yo kalau di Padang Pariaman bang Pak. Lamu ambo memondok di pondok pesantren Nurul Yakin Sadaniyah yaitunya lebih kurang 5 tahun. Lanjut ambo ke pondok pesantren Jamiatul Mukminin Sintoga Nagari Sintua Dake Simpang Tigo Sintua yaitunya lebih kurang 3 tahun. Sapakai kini go buya di agianyo ambo gelar tuangku. Sapakai lo kini go mama ambo di kampung atau datu ambo di agi ambo gelar labai bagindo. Tapi nyo hari Senin tanggal 7 bulan Juli 2023 ke Batang. Langsung waktu itu
Waktu itu mahasiswa terhibur Bupati Padang Pariaman, dihadiri oleh Bapak Bupati, diresmikan yaitu di Buya, maka diagialah gelar ambo tuangku labai bagindo. Dia tak ada ibu-ibu je bapak nak bertanya beko turun leh tu beko wak tiba di luar beko ndak dapat siap penceramahnya dah tentu dah wak do hitam je orang ini. Tu tak muat tu dah. Siap penceramah iaitu tuangku labai bagindo. Alhamdulillah. Dah. Kan tak ada nak bertanya turun leh dah. Awak bertanya cik tuangku, tanya wak tu. Lah mini tuangku. Bukan ada lo kadang-kadang sampai ke mini ke tanya bang. Ada tanya ke mini kan. Sampai kini alhamdulillah alun doli. Di kalau ada di ibu-ibu kok katuju dia awak ambo beko. Ambiaklah. Ya. Oh cara mambiak tuangku. Kalau ambil aja kan mudah ya dah. Kalau di Padang Pariaman nan tuangku pakai uang hilang alias pakai uang japui. Kalau ketujuh di ibu-ibu ambo dak perlu kalau ambo kepada pakai uang hilang dah. Sebab Buya ambo mengician dahulu kok ketujuh jo nak murid ambo dak perlu pakai uang hilang, dak perlu pakai uang japui. Tu baanyo Buya, sedekah je lah labian gak 50 juta. Lah, itulah dulu segelintir salam perkenalan dari ambo. Ibarai oto ibu bapa oto kabarangke lai. Nama nan duduk nan tempang-tempang, nama nan maku aku tangguang, ko takuai diambo gas ebeko talantuang kapalo ibu bapa kini nyalangan incek matuawak dulu. La nyalang. Sebab kalau mengaji juambo dak do payah-payah bana do. Baan dak do payah-payah bananya tuangku. Nama nan ka duduk lah. Nama nan ka basandal lah. Nama nan ka tagak lah. Nama nan ka lalo lah. Tapi pesan namo cie kawan jan di bawah. Awak je lalu surang. Nama kawanan jago ko ado kawan awak nan lalu ambo tunjuan doa pada kini malam. Bisian kata lingoe ambo tunjuan doa tapi jangan tunjuk-tunjuk lo ke orang dah. Cukui awak nan ada risiko je nan tahu. Ado tu tuanku ko ado kawan awak nan lalu bisian kata lingoe ko doa dibaca dulu dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atu doa pijana cok bana baca sakali je baca. Bebeko tiok sabanta innalillah mengamuak lah beko. Ko doa lo lah ni ko awak lu mati lo lah innalillah nanya baca salam mai lu ni ora kaje. Sekali saja membaca ya bo. Kalau dapat doa tu nak anamanan ka pulang abekola. Jauh-jauh awak kemari bang ya. Tu ka pulang je awak abeko semua pulang kita. Kan ya dah. Li sampai jam barat taluk di ibu mandangambo ka. Sampai jam barat taluk dawak mengaji. Sampai jam 5. Sampai jam 9. Sampai jam 9. Oh lewat. Lai talok di ibu-ibu jo papa menunggu ambo sampai jam 2 balik. Tunggulah ambo pulang lai. Iyo kan menunggu yo madak mengaji dah menunggu. Lah. Jadi dalam wirid pengajian gogo
ada penyakit orang 3. Apapun acara yang dibuat, wirid pengajian, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, memperingati tahun baru Islam, wirid bulanan, wirid sekali 5 balik hari, wirid sekali seminggu, dak lapih daripada penyakit nanti go bo. Bo. Oh bo. Dak lapih kita mengaji daripada penyakit nanti go bo. Mana tigo tu tuangku. Nan pertama ada orang go mengaji bantu ikan sehat. Ba'a bantu ikan sehat, tanah nasi uok lado tunggu sabanta supaya ndaknya masak. Danga kaji rangkuak kadado tibo di dado kita paresosia nan diri awak. Satitiak jadikan kalawi, sakapa jadikan kagunuang. Boleh digolongkan, picak boleh dilayangkan. Konan banamu ikan sehat ibu jawab. Ikan mana namanya tu ha? Ikan apa nama? Ikan sehat. Ikan sehat. Yang kedua adalah orang go mengaji bantu ikan kanabius. Ba'a bantu ikan kanabius tuangku nan mului lai tangango. Tetapi makan dak talok dah. Nan kecek tuangku di muka ko air matonyo na menti-intiak keluar memikirkan hidup ikan mati. Kiro air liur ni dalam petai-petai turun. Aku kanabius ikannya gobo. Ikan apa nama ibu? Ikan kanabius. Yang ketiga adalah orang go mendengarkan wirid pengajian bantu ikan mati. Ba'a bantu ikan mati ibu jo bapak nan angguak lai kuai. Nan nanti tuangku, nan nanti ustaz, nan nanti buya lah sanang di mukokok kaji tuangku nan nyuangguaan. Kiroe dek makuak makunyo manggua anggua. Kok joa kuak kaji di danga ba'a ibu jo bapak. Barale orang di Pinaga rame di anak orang simpang 3. Mandanga kaji pantang tinggalan parangai takah tujuo. Ado di bu tu. Ado. Nah mana ado? Coba tunjuk tangan. Oh tak do di siko ya. Atau barale orang di Sintoga remedi anak orang simpang 3. Mandanga kaji pantang tinggalan parangai tambah cilako. Ada rawak tu? Oh indah ya. Pina nak dia risiko kau nak cak-cak jangan ya kau. Dah donan buruk-buruk kau dah. Oi. Ayo jujur lo orang risiko ya. Dah adonan buruk risiko kau nak cak jangan ya sikau. Ambo calik aku iyo. Lah, bo perhatikan beko. Pilihlah di ibu ikan sehat, ikan kanabius, ikan mati, tu kembali kepada diri ibu jo bapak masing-masing. Ko ikan sehat ko mah bantu ko ikan kanabius ko mah takah ko lo bantu ko ikan mati ko mah takah ko yaitu nyo kejadian atau bantu bulo. De pilihlah di ibu bapak de. Lah, ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali ibu bapak di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu. Tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya. Tapi masa yang paling dekat itu adalah kematian. Sampai kini tidak jalik di kita do ibu bapak bila kita mati. Ya bu. Yang dikatakan dengan masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu tuanku. Contoh ibu bapak yang hadir pada kini malam memperingati Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi. Kau ndak kata ulang-ulang oleh ibu bapak sampai dunia kiamat. Oh bah anda tahu ulangnya tuanku. Tahun bisua kan ada juga Maulid Nabi. Nan Maulid Nabi tahun bisua atau bisua lo tu bu. Ndak sama jo kini dah. Berbeda fadilah yang Allah berikan. Sedangkan ibu bapa, andaikan kita tahu kemuliaan Maulid Nabi, kemuliaan yaitu hari kelahiran Nabi sangat banyak ibu bapa. Di dalam kitab yaitunya, di dalam kitab sudah diterangkan bahwasanya inna afdalal lailati lailatul maulidis syarif.
summa lailatul qadri, summa lailatul jum'ati, summa lailatul isra'i. Inna afdhalal lailati lailatul maulidis syarif, summa lailatul qadri, summa lailatul jum'ati, summa lailatul isra'i. Sesungguhnya malam yang paling utama itu adalah malam maulid Nabi, ibu bapak. Kemudian baru malam lailatul qadar, kemudian baru malam Jumat, kemudian baru malam Isra. Aku sampai mulia bana malam maulid Nabi tuanku. Sedangkan malam Lailatul Qadar Allah terangkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar. Ada bunyinya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan ya bu dah? Bara lamunyo 1000 bulan tu tuanku kalau tahunnya lebih dan kurang 82 tahun. Aduh mu ibu bapak na 82 tahun. Beribadah je karena jawabnya, sumbayang jawab, baca Al-Quran jawab, lebih mulia malam Lailatul Qadar tu ketimbang ibadah kita selama 82 tahun tu. Tetapi aku sampai mulia bana malam kelahiran Nabi Muhammad tuanku dijawab oleh Syekh Nurul Salam di dalam kitabnya Al-Mawahid ala Dunia. Ada 3 ibu bapak kelebihan malam maulid Nabi ko. Malam maulid Nabi iaitu kemuliaannya tu tuanku. Yang pertama, malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Sedangkan malam maulid Nabi, sedangkan malam hari kelahiran Nabi, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibu bapak, malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, orang yang dianugerahkan tu banana lah ia kata permukaan bumi. Sialai kalau tidak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jo bapak yang dimuliakan Allah, andaikan kita tahu bu, kalau ndak ada malam maulid Nabi tidak akan terjadi malam Lailatul Qadar. Takah tu bana kemuliaan maulid Nabi ibu bapak. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar, rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, rahmat Allah bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Kan ya bu dah? Lahirnya Nabi awak go bu, maka naiklah derajat perempuan bu. Kalau dahulu bu sama so kini go Nabi Muhammad lulaye bu, dah ada derajat ibu-ibu na parusi go go. Setelah Nabi Muhammad lahir mangko diangkatlah derajat ibu-ibu, mulia ibu-ibu dek gara-gara lahirnya Nabi Muhammad. Kan dia dah ago kemuliaan hari kelahiran Nabi Muhammad kata Syekh Nurul Salam di dalam kitabnya Al-Mawahid ala Dunia. Dulang balik yang pertama, malam Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Sedangkan malam maulid Nabi, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, orang yang dianugerahkan tu mana nalaya kata permukaan bumi. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar, rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, rahmat Allah bagi sekalian alam. Ya bu, adik buntuang ibu-ibu jo bapak-bapak nama nalai satu pada kini malam yang memperingati hari kelahiran Nabi. Bermacam-macam caranya bang dah. Kalau di Padang Pariaman ada zikir sarafal anam namoe. Bahkan kini go macam-macam lah caranya orang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad go ibu-ibu. Tapi andaikan ibu jo bapak tahu, kitalah di ujung zaman idui. Ko ada orang mengician maulid Nabi itu bid'ah, ko hati je lah. Kan ada mengician tu maulid Nabi bid'ah. Jadi kalau saya mengada-adakan bid'ah ko tadi, maka upahnya neraka. Amurahnya memasuk neraka deh pak. Anyo takwik masuk neraka orang, lo sudahnya masuk neraka. Kalau ada orang menyuruh ibu masukkan neraka, sabian kae. Ibu dulu atau apa dulu masukkan neraka, nah sudah tu baru ambo nah.
Jadi tidak dosa sih kita memperingati Maulid Nabi Gorobo sangat mulia. Sedangkan Abu Lahab, lihat tentu ibu Abu Lahab lah dijamin masuk ke dalam neraka. Lihat tentu di bapak ibu Abu Lahab. Di mana sobok ibu? Awak tadi kakadai tuangku tu basobok dawa apa-apa. Tu siapa nama Abu Lahab? Anda itu Abu Lahab era. Konan Abu Lahab yaitunya nak Abu Lahab paman Nabi ya ko. Jadi Abu Lahab go senang hati bergembira hati bahwasanya Nabi Muhammad go lahir. Bila lahirnya Nabi Muhammad ibu bapa patang Ahad malam Isnin. Hari itu hari Senin. Ya bu, jambara Nabi Muhammad lahir tuanku. Nabi Muhammad lahir kira-kira jam ampe menjelang waktu subuh masuk. Maka pakailah para ulama ibu bapa doa dan paling mustajab tu di sepertiga malam. Jadi ko ado ibu-ibu ja papa nama doanya na lumuka buah salamogo bilo narancak mendoa tuanku narancae jago jam 1:30 ampe subuh ambil udua karajokan sembahyang sunai udua setelah tu karajokan sembahyang sunai hajat setelah tu karajokan sembahyang sunai taubat setelah tu karajokan sembahyang sunai tahajud baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala saratui kalimah doa tuanku tu dak lo dikabul jadi Tuhan do tuanku tu malai ibu berdoa lai yo malai o berdoa tuanku doa patang jadi dikabul jadi Tuhan lo lai atu berdoa lo celai jan cemas ibu bapa ko ado kita mendoa 100 kali lu dikabul jadi Tuhan lai Tuhan menunggu doa awak dinan 101 kali awak la 2000 kali mendoa tuanku ba cara Allah 200 kali awak mendoa. Alunya muka buat oleh. Jangan cemas ibu bapa. Tuhan menunggu doa awak dengan 201 kali. Awak lah 1000 kali mendoa tuanku. Dan doa awak lunya muka buat oleh tuanku. Baca roh mendoa je lah taruh. Tuhan menunggu doa awak dengan 1001 kali. Yakin bok tu. Pi mendoa tu nani yo. Kau kadang ada orang mendoa ibu bapaknya mungkunya dia lah mengarunyui ada mintanya supaya dicin mungkunya balik. Tu nak doa dia buat tu dah. Kan ada tu nya baca min ba aku ala mengarunyui ba aku ala peot kece. Ba ada kan mengarunyui mungkunya iaitu nya umurnya lah 7 balik ta balik. Cantik awak tu lah pindah karena awak bu. Manis awak tu lah pindah karena awak. Kalau dahulu ibu-ibu nak nampak dia boga, kalau dahulu sama semua 25, 8 balik mungkin rancak-rancak lah dah. Mungkin ibu banaman ni bantu mungkin. Tapi kalau kini jadi lah bantu lah. Lai rancak ya nya, jangan cameh awak. Nyo tulo rancaknya ibu bapa. Ko hitam na kuli awak, ko labu mua na awak latu na awak kalau lai rajin awak sembayang, ko hitam na awak hitam awak tu ndak hitam bakabui dah. Liado lima minyak hitam ai mak dah. Tapi awak hitam sembayang ndak lo buat bodoh, ndak lo buat kasuro, ndak pernah sekali Allah. Tu kabakilek lah bantu awak. Ada cerita tu dah. Pasti hitam bakabui. Tapi kalau buat calik ibu-ibu ku hitam nak kulit awak kini gua hitam bakilek, hitam minyak bagi capak tadi abak nak, iba minyak mungko Lekin bok tu, tu doa nan paling mustajab. Bila doa nan paling mustajab kalau kata ulama di sepertiga malam. Sepakai para ulama mengijian doa paling mustajab di sepertiga malam. Bagus sampai mustajab doa di sepertiga malam tuanku. Dek karena Nabi Muhammad lahir di sepertiga malam tu. Menjelang waktu subuh masuk. Andaikan ibu jo bapak lahir Nabi Muhammad di waktu subuh, mungkin subuh tu doa yang paling mustajab. Andaikan Nabi Muhammad lahir di waktu zuhur, mungkin doa yang paling mustajab di waktu zuhur. Andaikan Nabi Muhammad lahir di waktu asar, pasti di waktu asar doa yang paling mustajab. Andaikan lahir Nabi Muhammad di waktu maghrib, mungkin di waktu maghrib tu doa yang paling mustajab. Tetapi Nabi Muhammad lahir iaitunya di sepertiga malam. Kita sadang-sadang lama lalu ibu bapa. Ya bu. Bu, Pak, ini nampak ada awak ambo lah. Barang nampak ada awak ambo 2 cik. 2 cik bang. Cik, 2 cik.
Cie ke ciambo ko la duo lo do ko duo tu lah berkunang-kunang mau tawa dama. Kali cie nya dah. Tu kelebihan malam Maulid Nabi itu ibu bapak kata Syekh Nurul Salam di dalam kitabnya Al-Mawahid. Jadi ayat kita ambil tuanku, ada kita contoh kini go tuanku, anan keutamaan Maulid Nabi go tuanku, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani ibu bapak. Koma surat nana baca di awal mukadimah tadi. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Dia dapat dibu ayat itu. Bu, dia dapat dibu doa ayat. Tu ayatnya nak baca tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ku ingin ibu japa mencontoh, contohlah akhlak Nabi Muhammad bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari yang akhir, dan yang banyak kini go mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agosok kaji gitu nih ibu bapak. Kita contoh akhlak perilaku Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita ibu bapak, sewaktu Nabi Muhammad lahir ke atas permukaan bumi, Nabi Muhammad ibu bapak sebelum lahir ke atas permukaan bumi, dah ada paru orang tuanya mengadang dobo. Dah ada kadang paru ego Siti Aminah tu dah mengandung Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu mengandung anak awak 2 bulan lah kamu mulai kadang nak. Lah 3 bulan bertambahnya kadang enak. Lah sampai kini go 9 bulan, tu nak tangguang kadang itu dolai. Yo bana nak tangguang kini go raso bare itu dolai. Tetapi Siti Aminah dak ada marasuan bare, dak ada marasuan sakit. Kita jadi dalam kitab Sarafal Anam ibu bapak diterangkan di sini. Hamala su'ummu Aminah falam tajid li hamlihi alamau wala siqala. Ketika Aminah hamil, dah ada marasuan bare dan dah ada marasuan sakit. Bare ndak taraso di Siti Aminah bu, sakit ndak pernah do bu. Tapi kalau ibu-ibu kalau mengandung anak kali baca nak sebulan 2 bulan baru tu banyak kan dak kaya anak beko tu. Anak kecil ka udah takana di nyoku ini bagai disuruh nyudanya mencari ku ini tengah malam. Dah iyo tolonglah cari duda ku inilah kama kamu cari elak ke parak sabalah tu dah. Dicarinya lah dudanya kok. Anak kecilnya kau udah kau dapet duda beko ku ini jangan ambil lojo tangan udah dah. Tu jua dia ambil je muncuang udah. Kalau tak pasal lo muncuang udahnya kau ambil. Membuat ku ini kau tadi. Di bawah nyolo turun je muncuang kau tadi. Menjadi ya udah kira-kira tu pak. Kamu jadi baru disuruh itu nak. Kadang-kadang banyak tu macam ngidam ibu-ibu tu kini nampak dembong. Kadang kini go taraga, kini go juan no bagai. Juan namoy go jo buah-buahan langka-langka lah. Kadang kini go bayi mencuci, kini go mencuci di tepi air. Raso kalamak lo sabun go pemangkan lo sabun go. Habis sabun go sekare. Nyobain memasak di tungku, dah cukup porgas memasak do di tungkunya memasak. Raso kalamak lo budak puer go, amang kalau budak puer go senek. Kira ndak budak puer nanti makan do cik kuciang kira tu banyak macam orang kau mengidam dah. Ada di orang rumah pak takah tu pak. Ia minta kanda ini itu segala macam Ndak ada pak nak. Alhamdulillah nama nana do itu aku nama ninda. Ainda ya. Tapi kalau ibu-ibu di siko, mudah-mudahan sewaktu tuak mengidam dulu mungkin dak dokan dak awak nalaka langka tu ndak.
Aduh cici nak. Tapi kalau sewa ketua yaitunya Nabi Muhammad dalam kandungan, dak ada parui yaitunya Siti Aminah go kadang dah. Dak do marasuan bare. Ba aku sampai takatu tuangku nanyo kandung di Siti Aminah go adalah nur cahaya. Sedangkan mengko awak kini go menggadang parui awak ibu-ibu nawak kandung tu adalah limbagu Adam namuai. Anamuai limbagu Adam. Sedangkan Nabi Muhammad ibu je bapa ndak ada kini go keluar dari rahim dah. Dari mana Nabi Muhammad go keluar? Nabi Muhammad go paling mulia ibu bapa. Lahir ke atas permukaan bumi berbentuk dalam keadaan sujud mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya ummati, ya ummati, ya ummati. Nyebesarkan Allah SWT nantakana adalah ibu bapa adalah umat barasa sayangnya Nabi kawak tubuh dah. Umatnya nantakana deh. Kota kanala deh kini gua anak baranca enak. Kota kanala deh kini gua orang tua baranca enak. Tetapi baku umati ya nata kanala deh. Nanyo fikirkan adalah umat ibu jo bapak yang daripada kini malam li umat Nabi Muhammad awak go. Lai umat Nabi Muhammad kita. Oh lai tandonyo tu tuangku, tandoe awak hadir pada kini malam memperingati membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Go keuntungan awak bu. Andaikan kini go bertahan awak sampai beko sampai selesai, maka nanti banyak kemuliaan-kemuliaan yang kita dapat bu. Ya bu. Capek masuk ke dalam surga. Tu kemuliaan orang nalai memperingati Nabi hari kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Lahab bu lah dijamin masuk ke dalam neraka. Dek sanang hatinya lahir Nabi Muhammad di hari Senin, maka diringankanlah azabnya satu hari Senin ibu bapa. Bako sampai ringan azabnya tuanku, taraso dinginnya iaitu api neraka deh bu. Kalualah di celah-celah jarinya bu air, maka diminumnya lah air ko tadi, maka tarasolah dingin dinyo api neraka seketika itu ibu bapa. Kau dapat dia Lahab boy ibu bapa hari Senin hari ni tarawih. Tetapi harus Selasa, ado Rabu, maka Selasa maka angiklah balik api neraka kau tadi, maka dibakarnya lah tubuh Abu Lahab kau balik. Sampai hari Rabu, di hari Senin maka dinginlah azab. Apalagi kita orang nali beriman bu, apalagi kita oleh orang beriman pak, apalagi kita oleh membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan indah sanang kita nanti berpulang ke rahmatullah. Ya bu dah. Dengan syarat kita contoh sifat dan akhlak Nabi Muhammad. Bu, di dalam Al-Quran bu, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faqtu min haulik faqfuanhum wastaghfirahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Aku yang harus kita contoh bu. Yang pertama Nabi Muhammad tu orangnya lemah lembut. Tak ada mengicik kasar-kasar ibu bapa. Ibu-ibu lagi pernah kasar kayak anak awak mengicik. Lainnya lah. Awak takut lah mengicik lain. Kau kadang dulu kayak anak minta tolong jo kaki ngicik. Dah kicik kau dah. Tolonglah duda biar stay tu ha. Jo kaki menyuruh dah. Iyo lo kicik mu. Iyo jo kaki dia menyuruh dah ya. Bo. Oh bo. Aduh bo jo kaki menyuruh dah. Oh indah ya. Iyo coba. Ni pak iyo jo bapak tu nyelok iyo pak. Lai sayang ibu kayak anak awak. Lai sayang awak kau dawa. Lai sayang ketika bapitih janda. Kan macam-macam sayang orang go pak. Kadang sayangnya ke udai ketika udai tulangnya kuai. Ketika udai banyak piti. Kalau banyak piti udai udah sayang. Udah awak komah kecek. Tapi kalau udah tidak ada piti apa hilanglah kecek. Ada usianya lu udah kau ke rumah ke rumah orang tua. Bo.
Kau dapat ne ebo, sayang awak kau dawa, kau sehidup semati ne ebo. Tapi sewaktu itu ibu lah buat pantun kau dawa dah. Sewaktu di Batangaru dahulu, awak membuat pantun di sinan, lawak buat pantun untuk udawa. Abunyi pantune, siani rimbo panti tetukiak kijang sudah luko, langi jubumi alun lai cinto kadi alah dojuo. Tu pantun sia tu, pantun udawa kamake awak tuangku. Papa lah pantun kau mereka di rumah deh. Cak pantun awak kau mah. Laba janji kini go udawak kamake awak tuangku. Dia agiahnya awak seput tangan du udawak go tuangku. Aitu nawa idu-idu kalalo tuangku. Dewa idu-idu seput tangan go tarui tuangku. Kiroe seput tangan nanyo agiah go tuangku. Dek lama ingwi awak kiroe seput tangan nanyo agiah go untuk papui salim moe tuangku. Ayolah malang na awak tu mah. Ya bo. Bo. Ibu-ibu sabana mudah masuk ke sarugo. Paling mudah sangat. Ya bo. Ibu-ibu jo apa-apa kama rencana awak masuk sarugo, masuk ke neraka. Masuk sarugo dak ada awak tani singgah di neraka gak sebentar. Singgah gak 2 hari je dalam neraka banyak. Dak lo namu awak dah. Atau singgah 1,5 hari je lah awak semua awak. Dak lo dah. Tu langsung jawab masuk ke neraka. Sarannya adalah tolong ibu-ibu berkata sopan kayak anak awak atau kau dawa. Dah boleh mengicik kasar-kasar, lemah lembut. Tapi umat Nabi nak, umat Nabi ibu ka, mengicik dah boleh kasar-kasar, lemah lembut. Kau kata tangga awak dah lemah lembut pula. Kadun sana awak lemah lembut pula. Ibu-ibu lah pernah awak minta maaf kau dawa. Bu, lah pernah bu minta maaf kau dawa. Mulai bilo je tu. Oh bulan puasa je nya 1 hari pun tak dah. Ai, lah parah sikau. Nyokok dapat ibu-ibu 1 hari awak minta maaf. Go. Awak dah pernah minta maaf kau dawa do go. Tujuan awak cara minta maaf kau dawa yang baik tuanku, ambil tujuan cara yang baik Beko awak tiba di rumah, buat anu dawa kopi cie, dibuat anu kopi na rancak. Setelah kopi awak buat kacau rancak-rancak kopi lah. Awak baca salawat Nabi. Setelah awak baca salawat Nabi, nian awak akan minta maaf kau dawa. Awak antana ia ketampe udawa ko tadi. Yo ko contohnya contoh dak contoh dak mau bukaan dulu contoh kan. Lata ana ia ko tadi kado anu dawa. Ko batutui botoe tangan tutui dulu. Sabuin kau dawa dah. Tolonglah minum air goluda nak kecil. Kecil hati udawa. Baku tumben yang membuat air kau kecil. Dulu tak pernah agaknya lah 8 balik tahun sangah baba gua kecil. 8 balik tahun sangah kecil. Lu tidak cukup 9 balik tahun tu dah. 8 balik tahun sangah. Aku nyona pandai membuat air baru kecil. Di baca cara itu tuanku agian je lah air tu taruh. Dah, ko air dah. Minum lalu dah kecil awak kau dawa. Anak kecil udawa, bekolah kecil. Minumlah udah dulu nak. Ado kabar nak kamu sabian kau udah nak. Kiroi anak kecil udawa diambilnya ia gunya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kau contoh wah. Anak kecil awak kau dawa tambah setelah dah kecil awak kau dawa. Anak kecil udawa jadi tambah dulu. Tiga kali lah dah. Jadi minumnya udah awak 3 kali. Lah sudah awak minum. Asabuan kabatulai akabawa. Ko kami minta maaf awak kau dawa minta maaf lah sudah tulai.
Kau dapat di uri-urian badannya, dipijat-pijit badannya. Nama anak sakit dah, na urian taruh. Nama anak sakit dah, na biar de urian dan. Aku maka badan. Selama hidung ditampuango semenjak pusik mulai bakari semenjak kita babawa kini goda lum pernah ambo minta maaf kau darolai ko ado kato ambo kini go nan sangajo maupun dak sangajo na menyinggung perasaan uda ambo minta maaf ka make uda jangan sampai badas lo ambo dek gara-gara kini go ambo seorang istri dan ambil tangan udawa cium tangan udawa tu zahir dan batin cara menciumnya iyo cara menciumnya kok kan kaji kan anu jarang kurang nah tapi mengamalkannya sulit gobo zahir batin itu cara insyaallah dapat di kita baun sarugo bo masuk kita ke sarugo atu nak kalau mak di lelaki-laki jadi tuanku kada dulu orang tu nan kami go ba tuanku kadang dawa tu acuk lo memberang-berang awak tu ku masalah lo nyoka make awak kalau laki-laki go ndak saparah awak bana kini go madai dah cara laki-laki go minta maaf kepada seorang istri adalah dikaca aja kepala pak dia ambil ubun-ubun orang rumah awak tu ada ambil dia setek alah tu nyonan istri go nan durhaka terhadap suami kalau nan suami ndak ada durhaka kepada istri do ibu-ibu nan istri durhaka kepada suaminya nan seorang istri ndak durhaka do bu tapi cilako kepada orang rumah tu beda ya bu lemah lembut lah lemah lembut awak mengicik jurang hati orang sanang bu marpati batalui jauh jatuh ke lantai pacabalah luko hati bukan dek pisau tapi dek kalatiak ujung lidah dek gara-gara lidah kita go bu bisa orang batangka dek go bu dek gara-gara muncul awak go bu dek gara-gara lidah awak go bu bisa orang batangka dek gara-gara go bu tu makanya tolong ibu jaga perasaan orang apabila ibu mengicik orang tersebut. Kadang-kadang dulu orang tu ibu bapa lah mengicik mengko kamaloyo kalang Sebelum mengicik ndak do maloyo kalang orang macam dia orang. Lah mengicik mengko maloyo kalang orang macam dia. Aku lah malang nak kita sebagai manusia gobo. Lah mengicik awak mengko kasakit hati orang. Sebelum mengicik dah do sakit hati orang dah. Tu ba'a tu tuanku ko malang nak kita jadi manusia go ibu bapa. Andaikan ado ibu mengicik sakit je ti orang tahu elok nan ibu sampaian sakit yo ti orang buruk nan ibu sampaian sakit yo ti orang ko lah malang nak kita go bu. Kalau kami mengaji di Suroko nan mantiko ci nya dapat ibu ko. Mantiko ana mo mantiko ci pantuna marpati batalui jauh jatuh ke lantai pacabalah luko hati bukan dek pisau tapi dek kalati ujung lidah ya bo dek gara-gara muncul ngobo lidah awak wa kada betulang orana dua lo pagai itu buat gigi pagai cek muncul pagai cek tapi santiang ribu gobo iko bisa memisah orang gobo lidah awak wa ya bo mencerepet-cerepet je pia dulu orang go mengicik bo kadang buruk kecek sanang ya ti orang lah carui keluar di munculnya sanang ya ti orang aku kalau kami mengaji di pondok pesantren ibu-ibu konan batiko bungo dapat deh ko dek kalau matiko bungo go pak ayo sanang je ti orang go kalau mengicik ndak do sakit ti orang ada ya bo ubah besok lede akan jadi kecil berarti yo do ba aku sampai ibu-ibu nan ambo sabuk ibu-ibu go nan hobi bagunjiang ya bo nan hobi bagunjiang ibu-ibu kalau kami laki-laki ndak do bagunjiang dah kan ya pak nak
Tapi dulu orang kalau ndak dapet gunjang tu sehari pegal-pegal badannya. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku rasa dan kurangnya dalam hidup itu. Tua tanya kama kayak dia bu mendamam badan tuanku. Bako sampai mendamam, iyo ndak dapet gunjang tu tuanku. Tu bahana ke 7.000, iyo dapet gunjang tu Barangkali ibu biasanya bagunjang sehari 150 kali tuanku. 150 kali bagunjang, gunjang mana mau itu. Kadang bos sebut kawan jo pas di pasar tu baca cerita sampai kami nanturang elapeh. Sudah tu tahu ganya minanturang nak pulang-pulang Sana bayo banama ngicek minanturang tibu azan. Ane kecek kamake kawan naik Allah tu dulu ya orang azan kecek. Besok kita sambung meliak kecek. Bersambung gunjang besok dia bah. Aku yalah. Si kodak do. Jadi kampung sana nah tu nya. Ya bo. Daripada kita bagunjang, daripada kita membaca aib-aib orang bu, lebih rancak kita berzikir kepada Allah banyak-banyak. Banyak-banyak membaca Allah. Baca subhanallah. Di barangkali ni bu tak nak baca subhanallah tu bu. Biar rancak-rancak baca subhanallah. Go kadang subhanallah bekok bunyi lalamu subhanallah bentuk subhanallah je lah. Subhanallah. Kici awak ana kali cuba kici. Subhanallah. Ya bu. Lah tu stik dia ibu coba bapak. Akhlak Nabi Muhammad lemah lembut. Dak do mengicik kasar-kasar. Setelah tu Nabi Muhammad tersebut suka bermaaf-maafan. Kalau ada Nabi Muhammad salah nyomo minta maaf. Dia akui nyolok kesalahannya. Kalau ibu-ibu jawab apa, kalau ada masalah awak dia muah minta maaf. Ada minta maaf ndak? Lain. Kadang dulu orang tu awaklah memutiak tulang awak besok dalam kubur tuanku dan ninyo ndak kawan maaf-maafan tuanku. Aku lah parah na orang kau. Ibu-ibu japak di siku ada risiko ndak pakai sapuan dak. Ada risiko ndak pakai sapuan. Kalau ada risiko kau ndak pakai sapuan sudah maulid Nabi kau tolong bermaaf-maafan awak lain. Ya bu. Dak ada hati awak kau tadi sakit dolai bu. Sebab dalam tubuh manusia kau ada segumpal daging bu. Apabila segumpal daging go buruk kata Rasulullah Allah wa inna fil jasadi mudghah idza salat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah kata Rasulullah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging atau satumpuk daging atau sabingkah daging. Apabila segumpal daging go buruk mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku ikut lo buruk. Apabila segumpal daging kau rancak mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku ikut lo rancak bu. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku apabila rancak segumpal daging kau mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku ikut lo rancak. Apabila segumpal daging kau buruk atau tidak baik mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku ikut lo tidak baik. Ala wahya qalbu. Ketahuilah dianya itu adalah hati. Yo bu. Sebab di hati awak go banyak go bu penyakit nan sakit hati nan iri hati nan busuk hati nan kanai hati. Ada bu ibu risikokan hati kok. Kalau ada tu nak muah tu lain. Kata ada itu. Mana? Barasian ada ego buat. Hati awak kau. Kalau sewaktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj bu dibersihkan dengan 3 mangkuk air telaga Zam-Zam. Bako sampai 3 mangkuk tuanku. Basuhan pertama bersih tubuhan zahir. Basuhan kedua bersih tubuhan batin. Basuhan ketiga bersih roh pulang kepada Allah. Tu mangkuk sunai awak ukur nyumani goni bau dua tu bu. Bu, kalau ibu bau dua apa? Kalau bau dua awak nian basuh muka yang pertama tu bersih tubuhan zahir. Tapi sampai kemari ibu kalau basuh wajah
Di ma batih tumbuh rambut awak teruskan aye ne edo. Kalau ndak sah wudu awak dah. Go kadang orang bodoh iduang je bapuih 3 kali. Tu awak tanya ba aku bapuih je iduang bo. Yo kalau sampai kamari aye tuangku kok luntur pada awak beka. Pada awak pada pipa nomor 6 nya go tuangku gece. Adolo pada pipa nomor 6 guys. Dak perlu itu ibu pikirkan. Kopi barale ibu, sabalum pe barale bo 2 lo. Ya bo, Pak. Wajah. Benar katakan wajah bo, barasiah tubuhanan zahir, barasiah tubuhanan batin. Basuh yang kedua ketunian barasiah tubuhanan batin. Basuh yang ketiga ketunian ayat ko tadi barasiah roh pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu cara berwuduk yang benar. Ya bo. Atu cara membarasian hati awak. Kalau membarasian hati ko ba cara tuangku? Caranya adalah perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la af'al di Allah tubuhanan kasat tibu di awak jatuhnya dalam kalimah la. Asma di Allah tubuhanan batin tibu di awak jatuhnya dalam kalimah ilaha. Sifat di Allah nyau tibu di awak jatuhnya dalam kalimah illa. Zat pada Allah rasio tibu di awak jatuhnya dalam kalimah Allah. Maka samparonolah kalimah la ilaha illallah. Tu makonyo adonan ka na kalimah la ilaha tu nan digeliangan adonan diang duaan. Go kadang ada orang zikir kalimah la ilaha illallah angguak je taruh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecuali nyolah tibu makam di sini ndak ada. Go kadang makame alun tibu di sini anyo mangguk orangnya mangguk lah. La ilaha illallah, la ilaha. Kadang do kate je la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang do ke kanan je la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aki ciawa sakit liye go aja. Alpi pindah lah jalan la ilaha illallah, la ilaha. Kadang mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aja doa lo lah orang aja. Macam-macam model macam-macam model orang beribadah ini. Itu makanya awak baguru. Kalau ndak baguru awak mesti telewak deh. Kadang pakar sumbayang itu pak mencari tunjuk kawan mangari, jo mangari lo tunjuk Ada lo sebut yang bodoh. Awak tanyaan kayak mazhab pak entah kece. Entah. Nyok sumbayang go pak, ado mazhab awak pak. Mazhab apa nana pak ikut ke Jawa? Awak mai ikut je nyengku je. Mai ikut je siana nana pak ikut antah ke je. Dia kalau ibu-ibu kalau beribadah awak kalau mentiru-tiru aja awak siu-siu ibadah awak beribadah tanpa ilmu. Bagaikan kini go buih di tengah lautan, tidak tahu arah jalan ke mana yang ia tuju. Dia kalau beribadah awak ado ilmu bo. Kok mangari tunjuk kawan awak sumbayang, mangari itu tunjuk awak. Kebanyak macam ibadah kini tu pak. Menceliak kawan tunjuk kawan mangari-ngari, nyo raso kalah suah lah raso deh. Botarangan sakete ibu bapak tentang pakar tunjuk mangari jundak mangari itu. Imam yang mutabarah ada di dunia yang diakui Rasulullah mazhabnya dipakai orang sampai kini ada ampe ibu bapak. Yang pertama Nu'man bin Sabit dikenal dengan Imam Hanafi meninggal 150 Hijriah dikuburkan di Baghdad Irak. Yang kedua Malik bin Anas dikenal dengan Imam Maliki meninggal 179 Hijriah dikuburkan di Puspat Irak Mesir. Imam Maliki yaitunya dikuburkan di Baqi Al-Gharqad kota Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga Muhammad bin Idris As-Syafi'i dikenal dengan Imam Syafi'i meninggal 200 Hijriah dikuburkan di Puspat Kairah Mesir. Yang keempat yaitu Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Imam Hambali meninggal 241 Hijriah dikuburkan di Kufah Irak, Baghdad Irak. Kok imam yang mutabarah ibu bapak adu ampe tata cara beribadah berbeda-beda bu. Tata cara beribadah berbeda-beda. Di Baghdad Irak ko itu kubur Hambali ko tadi. Berbeda-beda tata cara beribadah. Beda kalau cara tahiyatul itu berbeda-beda tu bu. Kalau Imam Syafi'i tak kalau membaca asyhadu an la ilaha illallah tunjuk naik sunai hukumnya macam dia sakete.
Sakete je caliak langsung tetapan awak balik ke lebih sembayang. Tu Imam Syafi'i. Nah ya tunjuk tu dah turun-turun terlebok sampai sudah. Kalau Imam Hanafi asyhadu an la ilaha illallah turun balik. Tu Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali satiuk namu Allah tu mengari-ngari tunjuk itu Pak. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah ya sadu illallah wa rasulullah. Allah. Imam Ado Hambali Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Maliki mulai dari tayatul ibu bapak tu tunjuknya dah taluk-taluk di tagahan darulai. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum nabi rahmatullah. Assalamualaikum aduna takah. Kalau di ibu-ibu nan takah mae. Kalau di ibu-ibu nan takah mae. Buliah mangari-ngari tunjuk awak khusus kepada ibu-ibu tapi pasangan cie. Awak kan sumbayang di rumah nah. Kalau perempuan ku sumbayang pakai mukena tahu tidak kuang nah. Kan pakai takagor. Kan mengari-ngari beko tu. Kok sumbayang ibu-ibu beko di rumah kok mengari-ngari tuju awak pasangan boci bananya. Apa santuangku caliak-caliak kuciang. Tu beko awak bayu bana takagor nampak di kuciang beko. Di kecil yang manci. Pada pek tunjuk awak dah. Sudah awak dah. Itu pasannya setek tu. Caliak-caliak kucing. Di tata cara beribadah tu berpegang awak cie-cie. Jangan dia dua kampe-ampe aneh. Kadang orang dia caknya orang Pak Imam Hambali nya pakai, Maliki nya pakai, Syafi'i nya pakai, Hanafi nya pakai, itu tidak boleh. Kalau yo pacik cie-cie, ko Imam Syafi'i na awak sampai sudah. Ko Imam Maliki bana awak sampai sudah. Ko Imam Hambali bana awak sampai sudah. Ko Imam Hanafi sampai sudah. Ya Bu. Ana ni ori Bu. Pulang awak lai. Lah, setelah ibu bapak terakhir de awak kini go memperingati Maulid Nabi. Kita hilangkan pertikaian. Kita cari persamaan. Yo Bu, jangan sampai awak bataka-tangka dek gara-gara kini go awak berbeda pemahaman. Kuati je lah orang tu. Go kadangnya mengicik lo tu tuangku, iyo. Awak sumbayang tadi tuangku di musaji itu tuangku di surau Sinanaha tu tuangku tu ba'a. Nampak dah awak tunjuk orang mangari-ngari sumbayang tu tuangku. Tu ba'a laisah sumbayangnya tu tuangku. Tuang bojawe nanindak sah tu sumbayang ibu sumbayangnya sah. Bako takah tu tuangku iyo manga tunjuk orang nan ibu candik. Aku nampak dia tunjuk orang lain mengari-ngari sumbayang. Mengici ada nyu sumbayang orang tu sah indah tunjuk awaknya candik ya Bu. Kau nampak ke ditunjuknya kawan yang mengari-ngari kan. Tunjuk awaknya candik. Sumbayangnya sah nan sunai dak sah tu sumbayang awak manga tunjuk kawan awak candik. Ya Bu. Lah cek lai bu bapak benteng awak di akhir zaman go adalah tolong wak ramian surau jago sumbayang na 5 waktu sehari semalam go ibu bapak. Kaji dak perlu tinggi-tinggi banar ibu bapak, tapi sumbayang na 5 waktu go tolong karajoan. Bararakaai sumbayang sehari semalam ibu bapak yang wajib itu karajoan. 7 balik sumbayang zuhur bararakaat, ampe sumbayang asar, ampe tambah ampe salapan membuka menutup pintu neraka, membuka pintu surga 8 tingkat sumbayang maghrib, 3 sumbayang isya, ampe 3 tambah ampe 7 menutup pintu neraka dan 7 tingkat sumbayang subuh, 2 cie pengampunan dosa siang, cie lain pengampunan dosa malam. Jadi nama rencana nak bapak ibu tinggalan. Nama rencana nak bapak tinggalan. Tak ada dah. Yo benar lah gua. Kau mengaji kau tidak ada dusta di antara kita.
Ya, sumbayang yang wajib kita kerajokan tu ibu bapa ada 17 rakaat sehari semalam. Ya bu, diambilkan daripada anggota batang tubuh awak. Daripada anggota batang tubuh kita bu, sumbayang zuhur berapa rakaat? Ampe 2 tangan 2 bahu. Sumbayang asar ampe 2 mata 2 telinga. Sumbayang maghrib 3 2 lubangi duang cie lubang muncuang. Aduh ni nak bayi duang lenda. Nama ni nak bayi duang ni je lah. Sumbayang isya berapa rakaat? 4 2 betis 2 paha. Sumbayang subuh 2 cie angok kate cie lai angok ke bawah. Kok kate je angok awak bagati kate je tak awak anyang je lai. Atau ke bawah je nak muat kate-kate. Bawa dia bu. Katih jangan bu bah. Tu nak buat ke bawah lah. Atau ke bawah aja nak buat kate-kate. Tu mati namanya dah. Adik kalau ada ibu nama panyasak anguk jawab pak tolong perbaiki sumbayang subuh pak. Ya pak. Pak. Sumbayang subuh tu. Nah. Cie angok kateh pak, cie angok ke bawah kalau sumbayang subuh. Ya pak. Kok kateh je angok apa nak buat ke bawah berarti pak. Kateh je tak kau pak, anyang je lai. Dah buat tu pak nak. Atau ke bawah aja nak buat kateh-kateh. Adi caranya ku ada ibu je bapak namanan panyasak angok tolong perbaiki sumbayang subuh awak. Pia dulu bu mengaji patang tu di sini nah tu bu berang lu orang kambo. Bako berang di debat nyombo. Bako di debat tanya ka make awak tuangku. Iyo. Dak bana kaji tuangku deh. Bako dak bana kaji ambo pak. Kecek tuangku patang siapa orang yang memperbanyak solat subuh. Mako nafasnya rancak turunaya tu ba apa? Lambu buik sumyang subuh tangah 2 rakaat kecek. Tangah 2 rakaat barago pak 150 rakaat ambo buat start buat dari jam 5 subuh jam 10 pagi baru kejap tu ambo sabui tu apa jale kau bek dapet ambo tuangku penyakit dan tumbuh kejap kau tambah sasak ambo kejap tu ambo sabuian apa na salah dengar dak pak jawab bagus salah dengar nana ambo sabui dak apa banyak dak pak tu baknya perbaiki jumpa banyak berbeda pak kecewa. Kalau perbaiki wakatunya nak pak pailo biasanya pak sembahyang subuh jam 10 pagi, besok buat jam 5 subuh lai, buat jam 5:30 subuh lai. Kalau perbanyak you bilangnya nak pak tambah, biasanya pak sembahyang kini go 2 rakaat, apa tambah agak 50 rakaat lai, menjadi 52 rakaat Atau you perbanyak nama itu pak. Jadi kalau ibu jawab pak kalau mendengar kaji go sudah-sudahan kaji itu didengar deh. Go beko perbaiki jumpa banyak samu. Lo rawak beko. Tetele deh. Ya bu. Bu. Dah. Berarkai sembahyang tadi. Jawab balik. Kelakuan dalam sembahyang tu ada lampe bu. Bu. Kelakuan dalam sembahyang tu ada lampe. Tagak. Rukuk. Sujud. Duduk tu kelakuan di dalam sumbayang diambilkan daripada asal kejadian batang tubuh kita ibu bapa. Api, angin, air, tanah, api sekalian darah daripada kita sampai nyatonya supaya Allah nan banamu azim kebesaran makna. Air sekalian, api, angin sekalian urek daripada kita sampai nyatonya supaya Allah nan banamu kawiyun kekuatan makna. Air sekalian tulang daripada kita sampai nyatonya supaya Allah nampak nama mu'ayun menghidupkan makna. Tanah kulit dan daging daripada kita sampai nyatonya supaya Allah nampak nama hakim kokoh makna. Ampe lo kini go sahabat kita na laki-laki pak Kudus, Kidam, Kampas, Marza. Ampe puluh sahabat dikitunan perempuan ibu-ibu Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Ampe puluh kini go sahabat Nabi Muhammad yang terkenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ampe puluh kini go malaikat yang kini go yang tertinggi atau kini go nan paling
Dakik je Allah SWT. Malaikat itu dakik je Tuhan. Tapi yang paling dakik Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ya bu. Bu. Banyak nak nampak dah. Kalau kau dalam sumbayang Ampe puluh hakikatnya wujud ilmu nur suhud. Tagak kalau kau napi hakikatnya wujud. Rukuk kalau kau nangin hakikatnya ilmu. Sujud kalau kau nangin hakikatnya nur. Duduk kalau kau tanah hakikatnya suhud. Ampe puluh sahabat di kita lelaki-lelaki pak. Kudus, Kidam, Kampas, Marja. Ampe puluh sahabat di kita perempuan ibu-ibu. Khadijah, Raisah, Maimunah, Salamah. Kau mandangai badan awak atau damam tangguang badan awak. Ampe lorang muane. Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidingin. Ibu tu nak jadinya minum data kajui Jadi Cikumpai, Cikarau, Sitawa, Sidik, tawana nampik nama itu. Tu bek nak paling mujarab tu bakna. Kalau dahulu sama masuk saisu tu bek orang tu bu, dah ada orang lari ke apotek tu bu. Dah ada orang lari ke doktor ke bidan ke bu. Kinilah ke bidan ke apotek lari orang nak. Kalau dahulu itu je bek orang tu bu, insya-Allah sehat. Dia banyak nan ampe. Jadi ibu-ibu japa kali awak jago sembayang tu nak. Lai. Nyo awak ke Surogo bu, Nabi biasanya nak pernah sembayang sudah mendengar mulut Nabi ku sembayang lah ya. Ya bu. Nabi Muhammad nyo jago solat berjamaah tu bu. Sedangkan sembayang tahajud wajib di Nabi Muhammad tu. Kita sebagai umat sunnah muakkad hukumnya bu, sunnah yang dianjurkan. Kalau akarajat kadang pahloi tu sembahyang tahajud tu. Ya bu. Bu. Sumbayang tu kalau lah tua kita mulai sumbayang lah banyak nak sakit-sakit. Ya pak. Kalau lah tua kita mulai sumbayang pak lah banyak nak sakit-sakit. Tu makanya dari kini kita sumbayang. Elok sumbayang sama so kini. Sebelum goyang lutui injo kaki. Sumbayang itu ringan sekali. Indah sabare mami kue goni. Kalau lah tua mulai sumbayang, lutui lagu ya pinggang lah tagang. Di bawah ruku raso kata kongkang. Di bawah sujud namwa tunggang langgang. Iya bo. Iyo ndak? Uyo capek benar suwe tu. Kalau dia ambo alhamdulillah ntar so benar ambo dah. Kalau ibu-ibu udah rapik ke disabui le tuangku. Kan ya dah. Alah. Kita paliaro solat. Cani lah bantu ibu japa gini wa nak kalam ore di dunia kalau lai. Kalau dari bantu warna nanti bu kini wa nak kalam mo dolai. Sebab tando-tandonya lah banyak nampak di ambong. Ya bu. Iyo rencana bapak ibu ko awak ka mati ko ha. Iyo awak ka mati. Apa tu lah mo caliak saja dari tadi bantu orang ka mati. Lah do nampak di tuanku tandoi pada kini malam Allah cucu bo sabuian. Dicali aku lilah banyak anan kandu. Dia seuban lah banyak manabu. Gigilah banyak anan gugu. Amatola mulai kabur. Nan katuju makan bubur. Kok duduk lah suko maunjua. Jangan tu yang lobo unjua je lah. Lah mangongo pintu kubur. Lah banyak nan maunjua. Alalun. Tu alah munjua tadi nampak dan bawah. Ada ba do tu lampi-lampi tu mah. Munjua je lah, dak do tuangku berang dah. Ada long bu mengaji ke patang tu ibu bapa. Dak bu sabian tampeknya dulu jadi bukan mengaji do dalam padu orang di masjid tu munjua je namanya anak. Tu bu sabian yo ka mati kita ibu bapa yo lah banyak nan munjua unjua. Langsung yo katuan kaki. Saranta emang katuan kaki ni bu bapa dari lasau katui edo. Ko ambo video namu masukan ke TikTok apa sih banyak lo kini orang menonton. Yo dari takui mati. Ibu-ibu japa pak risiko ada nak takui mati.
Ko adonan takui mati jadi duit. Yo amuah duit amuah loma mati. Kalau bos sabui tadi ndak, kematian tu paling dekat juga itu ibu bapak. Calilah ibu kini murah mana mati itu gini. Kadang elok je ibu bapak kini kau dapat kabar besok pagi tuangku basobok jambo di Pasar Bawan. Kebetulan ambo pai main ke Pasar Bawan basobok jambo tuangku. Iya. Li dapat kabar tuangku. Sia tu patang tuangku mengaji dak di Musala Al-Mu'min, Simpang Padang Koto Gadang. Salari Ayah Utara iyo. Dia dapat kabar tuanku sia tu ibu nan basanda di tonggak tu lah dulu gitu. Aduh nan basanda di tonggak. Oh dak do tonggak dah. Ibu nan basanda di dinding tu lah dulu gitu. Ibu nan basanda di pintu kamar surau tu lah dulu. Ala dulu gitu. Tuan buat tanya dulu baai bu, iyalah dulu tuanku la innalillah. Tu baa, iyo ndak patui do tuanku, iyo ndak patui. Baa ndak patui iyo malam tadi bagalak-galak juo kita baru tuanku di Musala Al-Mu'min. Baa ko pagi lah mati je tuanku, ndak patui do tuanku, iyo ndak patui. Coba tanya ke ibu bapak gini ko, galak kan malam kau ndak? Basada-sada di tonggak sama awak dulu. Galak malam kau mati besok pagi patut atau benda. Boleh saja tu nyepak nak. Galak kini mati besok pagi boleh saja. Patut je tu nya tu. Galak kini mati besok pagi patut. Nyo nani dak patut tu bu. Galak tadi pagi nampaknya malam kini galak-galak jawab kini go di pintu kamar masuk dah. Tu dah patut tu dah. Ambo nak lo taluk dia buat ceramah tu. Antu kada dia ceramah dia lain dak kan. Kan yo nak. Tu makonyo mati tu badulu bakudian. Mako diperingati bana Maulid Nabi go awak ka mana puas kematian. Kabarana lah hidup di dunia galebu. Ad-dunya darul amal wal akhiratul darul jaza. Dunia sampai beramal, akhirat kampung pembalasan. Gua kadang orang dek gara-gara pemilihan patang pataka orang kini nak. Ada nama milih 01, 02 apa tangkai sampai kini padian je lah lain. Nalah tu Allah tu. Ikut sibuk 01 je 02 ya baru le sampai kini. Sedangkan orang tu lah bahagia ada teh. Awak sampai kini takahut je tadunya kau. Kan dia nak. Kali nak dua awak dia gara-gara 01 02 ndak pakai sapu sampai kini nak. Kali pakai sapu aja. Tu makanya kita peringati Maulid Nabi, adik kita ka manampuah yang namanya kematian. Bu, mumbang jatuh kalapo jatuh bu. Hari patang mentari turun awan ibarat merah sagu malam nan tidak lamulai. Nyampang tibo saruan Allah aja sampai capek paminto umualah tibo di jangkauan. Tabuh di gua tigo badan bagan jua balik pulang katampe asa mulo jadi. Suri kata nak nan sabingkah ibu bapa. Badarun ayah pamandian. Balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo cukui satanggi ayah bungo. Bararak tadu kasuro ibu bapa tibo disuruh dibujuakan mairiang sumbayang ampe takabie. Kini menuju ke Pusaro, iyo ke pandam pakuburan. Tak boleh diliang lahat tanah sakapa bapa kalang. Mairiang madu kiblat diapi papan dan sahalai. Badoro tanah panimunan tatagak mizan dan duo. Menjalik jiluang hitam doa dibaca pangabisan. Kalaulah sampai ibu bapa di sikoko ko nasilah menjadi bubu komah. Dah bisa dikembalikan menjadi nasi dolai. Li bisa nasi menjadi bubu dikembalikan menjadi nasi dia. Lai bisa tapi nak menjadi nasi dolai gacai lai. Ya budak. Kita calik dalam surah sajadah ibu bapa. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, absarna lamalie kami Tuhan,
wa sami'na lama dengar puno kami Tuhan. Ku azab dalam neraka la terdengar telingo ambo Tuhan. Ku azab dalam neraka la nampak di mata kepala ambo Tuhan. Farji'na maka kembalikanlah ambo balik ke dunia Tuhan. Na'mal salihan kami beramal Tuhan. Andaikan ada acara maulid Nabi di surau Al-Mu'min simpang padang koto gadang ambo tibo oleh Tuhan. Kau dak ada bana wirid di sinan Tuhan, ambo je wirid surang le Tuhan. Iyo menyasa namun ya. Awak membujuk namanya ke Tuhan, mau supaya waktu dan lagi balik ke dunia bandia. Kibo ke dunia bandia. Inna muqinun sesungguhnya ambo lah sabana yakin ma Tuhan, ambo menyasa Tuhan sawakatu itu yaitunya hari yakin kok hari Kamis yaitunya patang kami malam Jumat tapi nyo kini go tanggal ampe September Tuhan. Ado kini go ustad yaitunya Ustad Daniel namoe nambagala tuang kula bae bagindo. Inyo kini go magi acara mah ke kampung ambo Tuhan. Ambo ndak amu datang do Tuhan. Karena ambo kini go menonton je karajo ambo di rumah Tuhan. Ko ambo duit lihat balik Tuhan, ko ado guru ceramah ambo datang le Tuhan. Dia muat Tuhan kini gombar nanga perkataan awak, Bu. Lain muat Tuhan mendengar perkataan awak di baliknya awak kata dunia, tapi bantu ada bantu orang lah Ibu. Badan lah babulu, kaki lah ampe. Kalau lah babulu badan ibu lah ampe, kaki ibu li orang ibu tu. Ndak. Kalau lah ampe tu kaki ndak orang tu dah Ibu. Kalau lah babulu tu badan bu ndak awak orang itu boleh bu. Kau babulu badan ibu ampe kaki ibu lah ibu datang ke surau Al-Mu'min kau lai. Mangga datang ke Madinah berjalan je awak pintu ke masuk tu dikadonya dua orang cuma tu tu mah. Ya bu. Itu makanya kata orang Arab sesal dahulu pendapatan sesal kemudian ndak do baguno dah lai. Bu. Dia dapat kabar bu Gunung Merapi Malatui. Gunung Merapi Malatui dari PKB, Bu. Dakik dari kampung Bu nampak aja Gunung Merapi itu nyobo. Lihat PKB, Bu. Li sampai buka pundane mari, abu vulkanik ini sampai kemari. Ndak. Di mana sampai di Sikau? Rumah Bu sampai. Ndak lo dah. Berarti di kampung Bu aja tu yang dapat nah. Sampai ke Batu Sangka, sampai ke bawah tu, sampai ke Sungai Tarap, sampai ke bawah tu. Dah dapat Sikau dah. Li takui awak Gunung Merapi itu Malatui itu. Kalau nyomala tu Bu, kalau hancur tu Bu, kan jawab awak tu Bu. Bu, sampai guru awak membuat pantun Gunung Merapi kok. Ambo tunjukan ke ibu apa pantun Gunung Merapi kok. Jangan tunjuk lo ke orang dah. Sudah ku Allah tu, bu tunjukan tunjuk pantun Gunung Merapi wak. Jangan tunjuk ke orang dah. Pantun Gunung Merapi itu tuangku. Malatui Gunung Merapi. Hujan batu datang menimpo, asuk membubuang hitam pakai. Ansua kanalah diri salamui duit di dunia nanko lah bara amata pabue. Dah dapat awak tu. Papa lah beko melekiti rumah insyaallah dapat kaji tu mah. Pica rumah apa dalam hati. Jadi muncuang dalam hati je ulang-ulang. Cara mapanya beko lah pulang awak jadi muncuang apa dah di hati je. Kalau di Buncung beko nanam botakuan beko batanya orang kama kewa beko dari mau ni kecil orang kama kewa Malatui Gunung Merapi kecil awak. Ani kecil orang kama kewa aku lah mulai lah bantu emah. Sialu ustaznya berceramah tadi aja. Tu beko tiba di rumah di toko pintu assalamualaikum waalaikumsalam kecil udawa. Ani kecil udawa kama kewa dari mai bu tadi Malatui Gunung Merapi kecil awak. Kecil udawa aku lah lain lemode kau kan. Kecil udah awak dia. Nana botanyo bu dari mana ibu tadi? Kok dari wirid, dari memperingati Maulid Nabi. Siapa penceramah? Anak kecil awak Malatui Gunung Merapi kecil. Kecil udah awak aku lah tenggen orang rumah aja. Sebelum datang pi wirid lah ia rancak ampere aja. Lah sudah wirid je ustaz tu Allah tak kau ampere lah. Jadi cara apa itu di dalam hati lah Bu.
Jadi kesimpulan kaji kita pada kini malam ko adalah kita contoh akhlak dan perilaku Nabi Muhammad. Kita tauladani sifat-sifat Nabi Muhammad dan kita indahkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Lah secara detail ambo jelaskan kepada ibu bapak tadi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan awak. Ya bu, masak satangkai tolong tuai, masak sarumpun makan sabi, boneh ni akan karangkiang, ampo tinggalkan di balerong, salah nan dia bu nan batanam. Kuelo rasanya panyampayan nambogo ibu bapak, tolong bawa pulang. Pi kalau buruak campaan capek. Ya bu, ba cara menyampaan nan buruak tu tuanku, tolong aja nambo, ambo aja awak cara menyampaan nan buruak. Tibo di rumah abeko, pai kala kamu mak kalian lubang cie. Lawak kali lubang beko, masuk anan buruak tu karang lubang tu bu. Tinggal nan cak elai. Oh tuanku, lah bo campak nan buruak masih ada juga nan buruak baru tuanku ba cara menyampak nan tuanku. Bo tujuan cek lai. Pulang balik ya, pai kala kamu mah tadi di lubang nawak kali tadi. Paradang je lubang tu saketik lai. Kalau lah kadang lubang go jawab awak bana masuk karang lubang delai. Insyaallah hilang sadalah ane itu bapak. Mudah-mudahan berkah bagi yang boleh menyampaikan, berkah pula bagi kita nan mendengar pertemuan kita dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung-untung kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doa lo ibu bapak. Salamai lo ambo pulang iaitu nyo katampe ke dia manambo iaitu nyo Padang Panjang Nagari Singgalang. Ya dah, mudah-mudahan tolong lo celai ibu bapak jo doa syekh badan ambo ndaknyo seterusnya sebab masih banyak acara yang telah ambo ambil kini go di bulan September kini go dalam rangka Maulid Nabi sampai iaitu ke daerah Pekanbaru bagai ambo mesti acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan ibu bapak tolong ambo jo doa syekh badan panjang umur kada mulia pinta balaku muka sampai dia ma paca tercinta nan bayak talakuan sakali sagolo niatlah kebaikan-kebaikan hendaknya dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo doa lo ibu-ibu mudah-mudahan ibu-ibu syekh badannya hendaknya panjang umur awak, berkah hendaknya dalam hidup dan kehidupan awak, selamat awak hidup di dunia, selamat nanti di kampung akhirat. Dengan melafazkan itunya amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datang daripada Allah, yang salah datang daripada ambo sendiri. Mudah-mudahan takaiku Allah perkumpulkan kita di dunia ibu bapak, basamu-samu puluh kita nanti di kampung akhirat takaiko. Amin amin ya rabbal alamin. Ko ndak kue dengan pengajian ambo ibu bapak boleh dicari itunya YouTube ambo ada banamu Ustaz Daniel. Ko ada punya YouTube buka Ustaz Daniel. Ko ada punya TikTok ada lo ambo di TikTok di sini tapi cara mas singkat-singkat saja. Ya bu. Lihat mu awak kini go mandoa nambo salamai balik ke tempat ke dia manambo ko amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fazlun qarib wa basyiril mu'minin ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.